अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हसन शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूंगा कि कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना चाहिए। जब मैं आज से कुछ डेढ़ दो महीना पहले जब मैं यूके की तरफ मूव करने लगा था, तो मेरे जहन में भी बहुत से सवालात थे कि मैं आया कि नॉर्वे जाऊं, स्वीडन जाऊं, इटली जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, कनाडा जाऊं, यूके जाऊं, और द एट द एंड मैंने फिर यूके क्यों सेलेक्ट किया। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। आज जिंदगी का पहला रोजा आज आपका भाई इंग्लैंड के अंदर गुजार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है, शुक्र है, एहसान है उसका। जो सोचता था, जो अल्लाह पाक ने उससे भी बेहतर नवाजा है। जो स्टूडेंट जो नेक्स्ट इनटेक के अंदर जो ये सोच रहे हैं कि हाँ आया कि हमें किस कंट्री के अंदर मूव करना चाहिए, काफ़ी सारे जहन में कंट्रीज आते हैं, जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से स्टूडेंट्स स्टडी वीजे के ऊपर अब्रॉड आना चाहते हैं। तो उनके जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं कि हमें आया कि किस कंट्री के अंदर मूव करना चाहिए। वैसे तो कंट्रीज बहुत सारे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो कंट्रीज का कंपैरिजन बताऊंगा। एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है यूके। तो दोनों ही कंट्रीज बहुत ही अच्छी हैं। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज बहुत ही अच्छी हैं। यूके और ऑस्ट्रेलिया दोनों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा है पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, उनका जो पेपर बेस्ड सिस्टम है पढ़ा, वो सारा मतलब कि रट्टा बेस्ड सिस्टम है। वो सारा आपने रट्टा मारना है, आपने बस एट द एंड जब एग्जाम्स आते हैं बस आपने लिखना है, पास होना है, बस एप टू सो ऑन। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर, अब्रॉड कंट्रीज में जो सीन होता है वो ये है कि आपने आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस दिया जाता है। यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं। बैचलर्स के अंदर कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्स होते हैं, वरना मास्टर लेवल के ऊपर तो सारे ही ऐसे ही सीन होते हैं। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत ही कम प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर मतलब कि एग्जाम बेस्ड पेपर होता है। चलिए, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं। अफोर्डेबिलिटी की ये सीन है कि जो यूके है वो ऑस्ट्रेलिया की निस्बत माइट भी चीपर है, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन, खाना पीना, जॉब्स के हालात थोड़े से टफ हैं। लेकिन ये जो यूके है ना, वो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की निस्बत चीपर है बड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सीन है, सिटीज आर फार अपार्ट, ड्राइविंग फॉर आवर टू गेट प्लेसेस माइट बी टायरिंग, माइट फील होम सिक। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स को जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना सीन, वो ये है कि जो जॉब्स के हालात है ना वो यूके की निस्बत थोड़े से अप हैं। और अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो यूके चीपर है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा महंगा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो दोनों ही बहुत ही आला है, दोनों ही, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से तो बहुत ही अच्छे हैं इनके सीन है। यूके आने के लिए जो यूके की जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, कोशिश किया करें कि बस 14,000, मैक्सिमम 14-15,000 से ऊपर कोई यूनिवर्सिटी चूज ना किया करें जिसका ना मतलब कि फीसेस इतनी हाई हो, और 60% यूनिवर्सिटीज की फीस पे करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो जॉब का सीन है वो ये है कि वो रेफरेंस बेस्ड जॉब ही मिलती है। तो जितना आप ज्यादा मैक्सिमम फीस पे करके आएंगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा। तो कम से कम फीस यहाँ पे निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो पहला साल होता है यूनिवर्सिटी का, जो यूनिवर्सिटी लाइफ में आप बस 20 आवर से ऊपर, आप 20 आवर पर वीक के ऊपर से ऊपर आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जब पीएसडब्ल्यू में खुली आज़ादी मिलती है, फिर बंदा खुल के कमा सकता है, फिर अपना मर्जी का काम कर सकता है। एनआई के ऊपर तो बंदा फिर बाउंड होके ही रह जाता है 20 आवर्स पर वीक। फिर बाकी और यहाँ पे आके स्टूडेंट सारे काम कर रहे होते हैं, आपको पता है, इलीगल काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन वो अच्छी बात तो नहीं है, पकड़े जाओ, डिपोर्ट हो जाओ, इतने पैसे लगा के आओ, फिर फायदा नहीं है ना। तो बंदा काम, एक साल बंदा गुजारा करके सुकून से एनआई का काम करे, एनआई पे, और 20 आवर जो आपको अलाउ है वो आप लीगली काम करें। उसके बाद स्टूडेंट के लिए 15 से 20 हज़ार जो पाउंड है ना, वो 1 ईयर फीस के लिए एटलीस्ट मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके अकोमोडेशन भी फाइंड करनी है, यूनिवर्सिटी को फीसिस भी देनी है। टोटल खर्चा जो होता है ना वो इतना लग जाता है, 15 से 20 हज़ार। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट मिनिमम आपके लिए आपके पास 15 हज़ार से लेकर मैक्सिमम आपके पास $20,000 आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इस रेंज के अंदर। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका मेलबर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो वो उसके अकॉर्ड, मैं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं किया, जो मेरा दोस्त है उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो मैं आपको उसके थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो बंदा बाहर जाता है, रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेता है, उससे ज़्यादा बेटर पता होता है। मैंने जो खुद एडमिशन लिया है वो यूनिवर्सिटी, लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, रेवंसबोर्न यूनिवर्सिटी, ग्रीनिच पेनिनसुला में है। जो उसकी फीस थी ना, वो फीस थी 17,500 राउंड अबाउट। तो उसमें से मुझे 3500 स्कॉलरशिप मिला है, और 14,000 मेरी जाके फिर फीस बनी है जीबीपी पाउंड्स में।
تو اس طرح سے جو آسٹریلیا میں ہے وہاں پہ بھی ان کے نیو بارڈرز اوپن ہوئے ہیں تو ان کے بھی تھوڑے معاملات سیٹ ہیں، لیکن ان کا جو ویزا دینے کا جو ریشو ہے نا وہ تھوڑا سا بہت کم ہے، مطلب 30% ان کی ایکسیپٹینس ہے، باقی 70% جو ہے نا وہ ان کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹو دا پوائنٹ کی بات کریں تو یہ ہے کہ اکثر جو اسٹوڈنٹ جو باہر آنا چاہتے ہیں اسٹڈی کے، ان کا مین مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تو ہوتا نہیں ہے، ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا اور ڈگری بھی لے لینا۔ مین مقصد تو اس کا یہی ہوتا ہے نا کہ چلیں کچھ ارننگ ہو جائے۔ تو ویجز کی بات کریں تو آسٹریلیا میں جو ویجز ہیں وہ یو کے کی نسبت تھوڑی زیادہ ہیں تھوڑی، کیونکہ وہاں پہ اگر جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے وہاں پہ $23.5 جو ہے نا وہ منیمم ویج ہے آسٹریلیا کے اندر، اور جو یو کے اندر منیمم ویج چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 10.45 چل رہی ہے۔ تو میں خود جو جاب کر رہا ہوں وہ منیمم ویج پہ این آئی کے اوپر جاب کر رہا ہوں ڈومینوز کے اندر، تو مجھے تو یہی مل رہی ہے، منیمم ویج یہی ہے۔ یو کے کا ایک سب سے بڑا بیڈ سین یہ ہے کہ یہاں پہ اپنا اسٹوڈنٹ لائف کے اندر سیلف امپلائڈ جاب نہیں کر سکتے، وہ یہ ہو جاتی ہیں جو مطلب کہ جو آپ گورنمنٹ کو جو خود کما رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے۔ آسٹریلیا کے اندر یہ چل سین ہے، پر آپ وہاں پہ سیلف امپلائڈ جاب کر سکتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اوبر ایٹس ہوگی، ڈلیوری ہوگی، جسٹ ایٹ ہوگی، وہ یہ سین ہے آسٹریلیا کے اندر چل سین ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ ایزیلی وہاں پہ وہ جاب کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ویجز بنا اسٹوڈنٹ ایزیلی کما سکتا ہے، لیکن وہاں پہ ٹف سین ہے تھوڑا، سٹیز بہت دور دور ہیں، بندے کو ہوم سکنس فیل ہوتی ہے، اکیلا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یو کے اندر پاکستانی کی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، انڈین کمیونٹی بہت زیادہ ہے، بندے کو ہم زبان مل جاتا ہے، لینگویج ایک دوسرے کو اردو میں بات کرنے والا مل جاتا ہے۔ جو بھائی نیا میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ لازمی کمنٹ کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے۔ یو کے از مور افورڈیبل اینڈ چیپر دین آسٹریلیا، تو میرا تو یہی خیال ہے، کیونکہ اگر پی آر کی نیت سے آ رہے ہیں تو یو کے کا سسٹم بہت ہی ٹف ہے اور بنسبت آسٹریلیا کے۔ تو اگر ویسے کچھ پیسہ کمانے چاہ رہے ہیں، اپنا بزنس، چلو کچھ پیسہ بھی کما لیں اور اپنا ڈگری بھی لے لیں اور پھر واپسی اپنے کنٹری جا کے سکون سے اپنا بزنس کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے چل سین اپنے پاکستان میں واپسی یا انڈیا میں یا گزارنا چاہتے ہیں اور باہر کی دنیا بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یو کے آ کے موو کریں۔ اگر تو آپ پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں، پی آر بھی لینا چاہتے ہیں اور ساری زندگی لیے کشتیاں جلا کے آپ باہر ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آسٹریلیا کی طرف موو کیجیے گا۔ چلیں اب دیکھیں، میں بس میں سفر کر رہا ہوں، یہاں پہ سارا ٹائم بس پہ ہی سفر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بندے کے ساتھ اپنی کوئی کنوینس ہوتی نہیں ہے، تو بندے کو میجورٹی سفر جو ہے وہ بسز میں ہی کرنا پڑتا ہے، بس کا پاس لے کے یا اس کا نام کیا آسٹر کارڈ لے کے، بینک یہاں پہ ٹیپ سسٹم زیادہ ہوتا ہے، موبائل کے اندر وہ والیٹ ہوتا ہے، وہاں پہ اپنا کارڈ ایڈ کر لیں اور بندہ ٹیپ کرے، اور یہاں پہ سارا میجورٹی سین جو ہے نا وہ ٹیپ سسٹم ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان تو ہے نہیں، کیش سسٹم بیس سسٹم تو ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے کیش سسٹم۔ چلیں بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اللہ حافظ۔